بعد از انجام مرحله اول مشق‌های دسته‌جمعانه منتخب جودویی تاجیکستان که در دره خوشمنظره رومی در شرایط کوهستان با هدف بلند برداشتن آمادگی جسمانی ورزشکاران برگزار گردید، اکنون جودوکاران کشور به مرحله دوم آمادگی وارد شدند. اگر در دره رومی دقت اساسی به تحکیم نیروی جسمانی، بلند برداشتن تاب‌آوری و آمادگی در محیط کوهستان روانه شده باشد، پس این نوبت تمرین‌ها بیشتر خصوصیت تکنیکی و تاکتیکی را در بر می‌گرفت. مرحله دوم مشق‌های دسته‌جمعانه از 6 تا 19 ایول در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردید. این مرحله یکی از مهمترین زینه‌های آمادگی منتخب کشور و مسابقه‌های بین‌المللی در پیش ایستاده محسوب می‌شود. ما مشق‌های دسته‌جمعانه رو در این مرحله دوم باشد ما علاقه در تاتامی کار میکنیم برای آنکه ما ورزشکاران زیاد رو حتی از حدود ناحیه‌های دوردست دعوت نمودیم. جودوکاران آزمایی کرده برای که در مسابقات در پیش ایستاده ما آمادگی خود را در سه منتخب دیده استفاده. البته هر قدر که شماره اشتراکیان زیاد باشد، این خیلی برای ورزشکارانی که علاقه بر مسابقات سفربر می‌گردند این بسیار یک خوب میباشد، چون که همون مقداری که تمرینایی که هست در کاری همه امور 100% اجرا میکنند. مرحله اولی مشق‌های دسته‌جمعانه ما از دومانکوهای رومی آغاز شدند و ما در اونجا زیاده از 10 روز اشتراک کردیم و مشق‌ها را خوب انجام دادیم و عین حال باشد مشق‌های دسته‌جمعانه ما در شهر دوشنبه در بالای تاتامی می باشد که در اینجا آغاز کردیم و تمرین‌ها خوب رفته ایستاده است. هدف و مقصد اساسی ما برای مسابقه‌های بین‌المللی گراند پری و گراند اسلم ها و اساساً برای رخصت گرفتن در بازی‌های 2028 می باشد و سعی و کوشش و مهنت اساسی ما برای همین است و ما کوشش میکنیم که مشق‌ها رو خوب اجرا کرده و به هدف مقصد خود برسیم. قابل ذکر است که مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان من بعد همچون پایگاه دائمی آمادگی منتخب جودویی کشور انتخاب شده است. اکنون جودوکاران مشق و تمرین‌های اساسی خود را محض در همین طلوع زمانوی برگزار خواهند کرد. فراهم آوردن چنین مرکزی معاصر تمرینی برای رشد منبعد جودوی تاجیک اهمیت کلان داشته، امکانیت می‌دهد که ورزشکاران در محیط جوابگو به طلبات بین‌المللی و مسابقه‌های سطح جهانی آمادگی بینند. بعد از مشق‌های دسته‌جمعی در دره زیبامنظره رومی، چگونه که شما می‌دانید طول 18 روز ما در اونجا مشق‌های دسته‌جمعی خود را ادامه دادیم. بعد از مشق‌های دسته‌جمعی ما با دوشنبه آمده مشق‌های دسته‌جمعی مرحله دو را ادامه داده ایستادیم. مشق‌های دسته‌جمعی در سطح عالی رفته ایستاده است. مربیان با ما در دو بست تمرین می‌کنند. بعد مشق‌ها تنها برای مسابقه‌های در پیش ایستاده. مشق‌های دسته‌جمعی ما خیلی هم سخت می‌گذرند و از مشق‌های هر روزه ما فرق در این است که اینجا همه می‌خواهیم که زورهای همه وزن‌های همین جودو جمع شدند یک کچین ورزشگران و این خیلی هم برتری زیاد است که ما از مثلا همین هموطنان خود و ورزشکاران خود یک یعنی نیرو و یک چی بیاموزیم و با ما این خیلی کمک می‌دهد. در این مجمع تمام شرایط ضروری برای گذراندن مشق‌ها مهیا گردیده است. تالارهای مجهز، تجهیزات زمانوی،
و محیط مساعد امکان می‌دهد که ورزشکاران تمام دقت خود را به تکمیل مهارت ورزشی روانه سازند. تمرین‌ها تحت راهبری سرمربی منتخب جودوی تاجیکستان متخصص صاحب تجربه گرجی ایرکلی اوزنادزه جریان دارند. او در برابر تکمیل جنبه‌های تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران و انتظام مشق‌ها، آمادگی روانی و رقابت سالم نیز توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. فکر میکنم جودو در جهان قریب که تمرین‌ها همش یک خیل میروند. کمی هر مربی یا که هر یک دولت طرز و اصول خودش دارد. البته گرجی ها با ما خیلی حتی گوشتینشون اما بسیار با ما نزدیک است. یگان فکر میکنم برای بچه ها مشکلی ایجاد نکرد، چون در یک وقت کوتاه ما علاقه ورزشکاران ما به همون طرز و اصول بگیم که وارد شدند. در برابر فراهم آوردن شرایط مساعد تمرین در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان، رهبریت فدراسیون جودوی تاجیکستان به مسئله تأمین شرایط مناسب ورزشکاران نیز توجه مخصوص ظاهر نموده است. زیرا برای رسیدن به نتیجه‌های بلند تنها تالار خوب تمرین کفایت نمی‌کند. استراحت با صفت، غذای درست و محیط آرام و متمرکز نیز از عامل‌های مهم آمادگی کسبی هر یک ورزشکار به شمار می‌روند. من خیلی خوشحال هستم که در هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و می‌خواهم که در اینجا تیاری خوب جسمانی بینم و در مسابقه ها تاجیکستان را معرفی نمایم. در اینجا با ما همه چیز را می‌آموزند و تیاری خوبی ایستاده ایم. نه آنقدر دشوار است برای من پیشم به تمرین زیاد مشغول بودم و حالا باشه در اینجا با ما همه چیز را می‌آموزانند و مشق‌ها خیلی خوب هستند. محض با همین هدف با ابتکار پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر برای اعضای منتخب جودوی کشور تمام شرایط ضروری بود و باش مهیا کرده شده است. جودوکاران در مهمانخانه جایگیر شده با 3 وقت خوراک تأمین می‌باشند. این اقدام امکان می‌دهد که ورزشکاران تمام دقت خود را تنها بر روند مشق و تمرین و تکمیل مهارت ورزشی روانه سازند. این تدبیر بخشی از استراتژی نوی رشد جودوی تاجیکستان میباشد که هدف اساسی آن فراهم آوردن بهترین امکانیت‌ها برای آماده‌سازی ورزشکاران به مسابقه‌های سطحی بین‌المللی است. و با همه شرط و شرایط‌ها مهیااند. این عضو منتخب ملی جمهوری تاجیکستان اوید به جودو 3 وقت خوراک و شرایط در تمرین. اینجا دختران هم هستند که در حالت ناگهانی با یکم ورزشگر با گرفتار یکم آسیب جدی و ناجدی می‌بیند کمک می‌کنند. همه از دستگیری‌های فدراسیون جودوی تاجیکستان و پرزیدنت جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر میباشد. این خیلی هم برای ما یک برتری و یک کمک خیلی هم قابل میباشد. ما هم ورزشکاران در نوبت خود کوشش می‌نماییم که از همه این شرط شرایط‌ها یعنی استفاده بریم و همه کوشش و تلاش خود را برای آن کنیم که برای جودوی تاجیکستان پیشروی شود. از همین لحاظ در برابر مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان، مهمانخانه استقلال نیز همچون قسم مهم پایگاه فدراسیون جودوی تاجیکستان برای استقامت جودوکاران منتخب کشور معین گردیده است. امروز ورزشکاران در محیط آرام با امکانیت‌های معاصر و طبق نظام مکمل آمادگی زندگی و مشق می‌کنند. همه این تدبیرها به خاطر آن عملی می‌شوند که جودوکاران تاجیک با سطح بلند آمادگی وارد رقابت‌های بین‌المللی گردند. با دستگیری به واسطه پرزیدنت فدراسیون جودوی کشور محترم اسماعیل محمد ظاهر در مشق‌هایی که در سرجمانه پورا از حساب فدراسیون که در جای خواب و خوراک تامین میباشند، این علاقه مرحله دوم است. ما نقشه داریم که در از 26 با یک چند دولت‌های دیگر رو ما در مشق‌های دسته‌جمعانه دعوت کنیم. علاقه چند تاش به ما جواب دادن که ما حتما البته که اشتراک میکنیم.
این بسیار یک چیز خوب است هم برای ورزشگر هم برای مربیان، چون که میگیم که شبانه روزی در یک جا هستند، از همه احوال ورزشگران پورا خبر دارند که در کدام سطح هست. ҳамарӯза омодагии мунтахаби ҷудои тоҷикистон тибқи низоми муайян барои ҷои дақиқ сипарӣ мешавад. интизоми баланд яке аз асосҳои муваффақият дар варзиши касбӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин хотир ҷудокорон ҳар рӯз дар вақти муайян аз хоб хеста тибқи барномаи тартиб додашуда рӯзашонро оғоз мекунанд. вақти хӯрокхӯрӣ, истироҳат ва машқу тамрин ҳама мувофиқи нақша сурат гирифта, ҳар як ҷузъиёти омодагӣ бо назардошти талаботи варзиши сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст. қисмати аввали тамринҳои дастаҷамона дар доманакӯҳои ромид ин бисёртар ба қувваи ҷисмонӣ машғул будем дар он ҷо ва баъдан аз рӯзи 6 то 19 моҳи ҷорӣ дар шаҳри душанбе қисмати дуюми тамринҳои дастаҷамона гузашта истодааст. пас аз омодагии субҳгоҳӣ варзишгарон ба таври дастаҷамона ба толори тамрин ҳозир мешаванд. машқҳо ҳар рӯз дар ду баст баргузор гардида, онҳо тамоми ҷанбаҳои омодагӣ аз такмили техникӣ ва тактикӣ то баланд бардоштани қобилияти ҷисмонӣ ва омодагии равонӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегиранд. чунин низоми муназзам ба варзишгарон имкон медиҳад, ки рӯз аз рӯз маҳорати худро такмил дода, барои рақобатҳои сатҳи баланд омодатар гарданд. марҳилаи дуюми машқҳои дастаҷамии мо дар болои тата меравам, чи шурӯъ шуда зиёда аз 10 рӯз аст ки дар ин толори варзишӣ машқҳои дастаҷамии худро давом медиҳем. баъдан аз пас мусобиқаҳои гран-при сперо ва гранд-слам швейтсария ва бозиҳои осиёи япония ки баргузор мегардад, дар он ҷо ман дар вазни 60 килограмм баромад мекунам ва машқҳоям хеле хуб аст. умедвор ҳастам ки ба натиҷаҳои хеле хуб барасам. дар ҷараёни машқҳо сармураббии мунтахаби ҷудоии тоҷикистон мутахассиси соҳибтаҷрибаи гурҷӣ Иракли Узнадзе дар якҷоягӣ бо ҳайати мураббиёни даста тамоми раванди омодагиро бо диққат назорат менамоянд. онҳо ҳар як ҳаракат, ҳар як усул ва ҳар як иштибоҳи варзишгаронро таҳлил карда, барои ислоҳи камбудиҳо ва боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи омодагӣ тавсияҳои зарурӣ медиҳанд. ман гуфтанидам ки ин як роҳи профессионализм дар рушди ҷудои тоҷик мебошад. дар тамринҳо бо мо докторҳои хориҷӣ ва дохилӣ ҳузур доранд ва бо ҳам кору фаъолият мекунем. моро дар ҳар сонияу дақиқаҳои тамрин кӯмак мекунанд. ҳамаи ин заҳматҳо ва омодагиҳои мунтазам ба хотири ноил шудан ба натиҷаҳои баланд дар арсаи байналмилалӣ анҷом дода мешавад. дар баробари ширкат дар мусобиқаҳои бонуфуз яке аз ҳадафҳои муҳим ҷамъоварии ҳарчи бештари имтиёзҳои олимпӣ мебошад. зеро маҳз онҳоро хат ба муҳимтарин рӯйдоди варзишии ҷаҳон бозиҳои олимпиро муайян мекунанд. роҳбарияти федератсияи ҷудоии тоҷикистон низ бо дарки масъулияти бузург тамоми имкониятҳоро барои расидан ба ин ҳадаф сафарбар намудааст. ҳадафи асосӣ зиёд намудани шумораи рохатҳои олимпии тоҷикистон ба бозиҳои олимпии соли 2028 ва ба даст овардани натиҷаҳои боз ҳам назаррас дар сатҳи ҷаҳон мебошад. дар ин ҷо бартариш дар ин аст ки мо дар ин ҷо ҳама як дастаи мунтахаб ҳастем, ҳама якҷор сарҷам тамринҳоро анҷом медиҳем ва дар ин ҷо духтарон бисёртар меоянд ва мо бо онҳо гӯштин мегирем ва як қувва якдигарро месанҷем ва ин барои мо таҷриба мешавад. дар баробари ҷудокороне ки аъзои мунтахаби тоҷикистон мебошанд, дар ин ҷамъомади тамринӣ дигар паҳлавонони умедбахши кишвар низ ширкат мекунанд. ҳузури онҳо дар машқҳои дастаҷамона на танҳо ба рушди инфиродии худи онҳо мусоидат мекунад,
балки барои варзишгарони ҳайати асосии мунтахаб низ манфиати калон дорад, зеро ҳар қадар рақобат дар дохили даста бештар бошад, ҳамон андоза сатҳи омодагӣ ва маҳорати варзишгарон низ боло меравад. خیلی شرایط های ما خوب می باشد از حساب دکتر، از حساب مربی و از حساب داروری ما تنقصی نمیکشیم و ما باید همه وقت مهنت رو روشن کنیم که برای این قدر پیشروی ها ما در رومی طول 20 روز مشق خیلی پوشیدت کردیم. از همین سبب کمی در این مشق دست جمعانه مشکلی هست. برای همین به هیچ نگاه نکرده ما باید فقط مهنت کنیم. برای نتیجه دادن باید مهنت رو زیاد کرد. محض با همین رو فدراسیای جودوی تاجیکستان تلاش میکند که نه تنها هیئت امروزه منتخب رو در سطح بلند نگاه دارد، بلکه برای تربیت نسل نوی جودوکاران صاحب مهارت نیز زمینه استوار فراهم آورد. زیرا آینده جودوی تاجیک از چنین تمرین‌های مشترک، رقابت سالم و پیوند تجربه ورزشکاران کلانسال با استعدادهای جوان آغاز می‌یابد. پس از انجام قسم اول تمرین‌ها جودوکاران طبق رجای مقرر شده به مهمانخانه استقلال برمیگردند. بعد استعمال خوراک نصف روزی برای آنها وقت مخصوص استراحت و برقرارسازی قوه پیش بینی شده است. زیرا در ورزش کسبی نه تنها مشق‌های پوشیدت بلکه برقرارشوی درست ارگانیسم نیز عامل مهمی رسیدن به نتیجه‌های بلند و حساب می‌رود. омодагиҳо хуб рафта истоданд. Тими мунтахаб худро хуб ҳис мекунад ва ин машқҳои дастаҷамона то охираш вақте идома меёбад, шояд дар рӯзҳои охир тими мунтахаб дастаҳое ки ба мусобиқотҳои дар моҳи август буда сафарбар мешаванд интихоб мекунанд ва дар моҳи август 14 август дар гран-при Лима ва 31 август дар гранд-слами Швейтсария варзишгарони мо иштирок хоҳанд кард. дар ин фосила варзишгарон имконият пайдо мекунанд ки пас аз тамринҳои вазнӣ нерӯи худро барқарор намуда барои қисми дуюми машқҳо омодагии беҳтар пайдо кунанд. риояи чунин низом яке аз талаботи асосии омодасозии варзишгарони сатҳи олӣ буда ва онҳо имкон медиҳад ки бо қувва ва рӯҳияи тоза ба тамринҳои навбатӣ ҳозир шаванд. дар баробари ин роҳбарияти Федератсияи ҷудоии Тоҷикистон масъалаи хизматрасонии тиббиро низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. агар ҳангоми машқҳо ягон нафар аз варзишгарон осеби сабук бардорад ё ба машварати тиббӣ ниёз пайдо кунад, фавран ба табиби Федератсия муроҷиат менамояд. ҳузури доимии мутахассисони соҳаи тиб дар ҷараёни машқҳои дастаҷамона имконият медиҳад ки вазъи саломатии ҳар як ҷудокор пайваста зери назорат бошад ва дар сурати пайдо шудани мушкилии хурдтарӣ низ чораҳои зарурии сари вақт андешида шаванд. خیلی شرایط های ما خوب می باشد از حساب دکتر، از حساب مربی و از حساب داروری ما تنقصی نمیکشیم و ما باید همه وقت مهنت رو روشن کنیم که برای این قدر پیشروی ها. من همچون دکتر در همین سمت یگان کمبودی نمیبینم. یگان ترومایی که سبک میشود ما با یاری فیزیوتراپی با سمت مساج، سوزان درمانی، بانک درمانی با حالتهای کاستاپراف ما همیشه رو برطرف کرده یاری کمک اول درجه خود رو برای گوشتینگیرها پیشنهاد میکنیم. بعد از چند ساعت استراحت و برقرارسازی نیرو، جودوکاران منتخب کشور باز طبق رجای مقرر شده سرجم میشوند و قسم دومی مشق‌های روزانه را آغاز میکنند. اگر در فاصله میان دو تمرین ورزشکاران امکان برقرار نمودن قوه جسمانی و روانی خود را پیدا نمایند، پس در قسم دومی روز آنها با نیروی تازه وارد تالار تمرین میگردند. اقدامی که راهبریت فدراسیا برای بود و باشت ورزشکاران گرفتند در قسمت اول تمرین‌ها در دامنه‌کوه‌های رامید و قسمت دوم در شهر دوشنبه در مهمانخانه استقلال
ҳамаи варзишгарон бо буду бош бо хӯрок бо тамоми хизматҳои фармакологӣ таъмин мебошанд ва ин яке аз беҳтарин роҳҳо барои ба даст овардани натиҷаҳои баланд мебошад ва аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам ва аз номи тими мунтахаб миннатдориро ба президенти федератсияи дзюдои кишвар муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир мерасонем, ки барои мо варзишгаронро сарҷам карданд. Мо якҷоя хоб мекунем, якҷоя ба тамрин меравем, якҷоя тамрин мекунем ва ин як қадам ба сӯи натиҷаҳои баланд мебошад ва тамоми тими мунтахаб якҷоя буда ба мисли як оила машқу тамрин мекунанд ва ин дар оянда тамоми тими мунтахаб кӯшиш мекунем, ки парчами давлати азизамонро дар мусобиқаҳои ҷаҳониву олимпӣ баланд бардорем. рақобати солӣ миёни варзишгарон на танҳо шавқу ҳаваси онҳоро бештар мегардонад, балки сатҳи омодагии ҳар як паҳлавонро низ боло мебарад. маҳз дар чунин муҳит камбудиҳои ҳар як варзишгар ошкор гардида, мураббиён имкони бештар пайдо мекунанд, ки ҳайати беҳтаринро барои мусобиқаҳои байналмилалӣ интихоб намоянд. мо тӯли 2 ҳафта истодааст, ки дар ин ҷо машқу тамрини худро идома дода истодаем. машқҳои мо хеле пуршиддат гузашта истодааст. аз пеш моро мусобиқаҳои хеле бонуфуз интизор аст, ки мо барои он тайёрии худро дучанд дида истодаем. тӯли 1 моҳ баъд мусобиқаи гран-при Перу аст, ки ман дар он ҷо номнавис шудаам ва машқро хеле дар ин ҷо дучанд карда истодам, ки дар Перу давлати Тоҷикистонро муаррифӣ кунам. вазми 81 хеле вазми дар Тоҷикистон ҳам хеле вазми конкуренсия мебошад. 6-7 рақибе аст, ки ҳамаашон хуб ҳунарнамоӣ мекунанд ва ман бояд кӯшиш кунам, ки машқро дучанд кунам, ки дар мусобиқаҳо парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳамаи ин машқҳои пуршиддат ба хотири омодагии ҳамаҷониба ба ду мусобиқаи муҳими сайри ҷаҳонии ҷудо Гран-при Перу ва Гранд-слами Швейтсария баргузор мешаванд. ин ду мусобиқа барои ҷудокорони тоҷик аҳамияти калон дошта, дар роҳи ҷамъоварии имтиёзҳои рейтингии ҷаҳонӣ ва олимпӣ нақши муҳим мебозанд. аз ин рӯ ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар талош дорад, ки бо омодагии комил вориди ин рақобатҳои бонуфуз гардад. албатта мо бо мураббиё дар нақша дорем, ки чун вақтане бигем, ки камтар мондааст барои раводиди дигар чизҳо, фикр мекунам ами ба наздикӣ, яъне ки баъди аллакай 1 ҳафтаи машқҳои дастаҷамонаи ҳафтаи якум ҳайатро муайян мекунам. дар назар аст, ки ҳайати пурраи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон дар ҳар ду мусобиқа ширкат намоянд. бо назардошти шароити мусоиде, ки имрӯз аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои омодасозии варзишгарон фароҳам оварда шудааст, умеду интизорӣ зиёд аст, ки ҷудокорони тоҷик дар Перу ва Швейтсария бо ҳунарнамои арзанда баромад карда, ба дастовардҳои нав ноил хоҳанд шуд. аз гран-при 14 ки 15 моҳи август баргузор мегардад, мо аз ҳозир тайёриҳои худро ҷиддӣ дида истодаем ва дар ин ҷо иштирок мекунем ва яъне сафарбар мешавем ва тамринҳо хуб рафта истодааст, кӯшишҳо хеле хуб аст. мақсади мо ҳамин аст, ки натиҷаи хубро нишон диҳем. барои мо бисёр бигем як вақти кӯтоҳ хеле марҳилаи вазнин аст, чунки мо дар ин ҷо сета дар ин сол, ки аллакай 4-5 моҳ мондааст, сета мусобиқоти бонуфуз дар пеш истодааст, чун бозиҳои Осиё дар давлати Ҷопон ва чемпионати ҷаҳон, ки дар Озарбойҷон баргузор мегардад. мушкилиш бо дар он аст, ки пай дар ҳам аст, чунки баъд аз 2 рӯз 3 рӯз шурӯъ мешавад чемпионати ҷаҳон баъд аз бозиҳои Осиё. ва инчунин мастерс, ки тӯли 3 сол буд, ки баргузор намегардид ва хушбахтона имсол дар пойтахти азизи мо шояд душанбе мегузарад. бисёр бигем як марҳила имтиҳони ҷиддӣ мебошад ва албатта барои ҳар як федератсия, ҳар як мисол мураббиён, сармураббиён ин ҳамун бигем
ки охирон аму медали олимпия аст ки мо ҳама кӯшишу ҳама меҳнатҳо чун барои мебошад ки дар бозиҳои олимпӣ мо тавонем ки мо аллакай медалҳои биринҷиро ба даст овардем ва мо ҳаракат мекунем боварӣ дорем аз варзишгарони мо ҷудокоронмо ки медали нуқрао ё нуқраву тилло ба даст биёрем. дар назар аст ки ояндаи наздик федератсияи ҷудоии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо федератсияҳои як қатор кишварҳои ҷаҳон машқҳои дастаҷамонаи байналмилалиро дар шаҳри душанбе баргузор намояд. ташкили чунин ҷамъомадҳо имконият медиҳад ки ҷудокорони тоҷик бо варзишгарони сатҳи баланди хориҷӣ тамрин карда таҷрибаи бештар андохта омодагии худро пеш аз мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ боз ҳам такмил диҳанд. ин ҳама гувоҳи он аст ки имрӯз ҷудоии тоҷикистон бо барномаи мушаххас, ҳадафҳои бузург ва дурнамои равшан роҳи пешрафти худро идома медиҳад.